Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. How are you today? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Miss. I'm fine, Miss. I'm How fine, about thank you? you. How are you, Miss? Alhamdulillah, I'm fine. Thank you for asking. Okay, guys, before we start the class today, angka baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oh iya, sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa ya untuk mengisi absen di link Google Form yang telah saya share di grup WhatsApp. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu naratif teks atau sudah pernah mendengar? Belum? Belum, Miss. Oke. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Kita akan mencari tahu apa itu definisi dari naratif teks, kemudian fungsinya apa, kemudian strukturnya bagaimana, dan juga unsur kebahasaannya seperti apa. Dan juga nanti akan ada contoh dari naratif teks yang sangat menarik tentunya, salah satu dari cerita rakyat yang akan kita cari bersama-sama moral value dari cerita tersebut. Langsung saja. Yang pertama yaitu definisi dari narrative text. The definition of narrative text is a text that tells about legend, fable, myth, and folktale to entertain readers. Narrative text tells a story or an account of a sequence of events, usually in chronological events. Kemudian narrative text ini menceritakan cerita, use imaginative language and express emotion, often through the use of imagery, metaphors, and symbols. Nah, jadi definisi dari naratif teks ini adalah sebuah teks yang biasanya menceritakan sebuah cerita terkait legenda, fabel, mitos, ataupun cerita rakyat yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Seperti itu. You got it, guys? Get it? Oke. Yes, Miss. Yes, Miss. Oke, good. Kita lanjutkan ke fungsi dari naratif teks. Narrative text has the function to entertain the readers with actual or imagery experience in different ways, and to amuse or entertain the readers with the story. Jadi, fungsi utama dari naratif teks ini yaitu untuk menghibur pembaca melalui sebuah cerita ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada generic structure atau struktur dari teks narasi atau naratif teks. Yang pertama yaitu orientation, yang kedua complication, kemudian resolution, and reorientation. Di orientation ini biasanya terdapat pengenalan karakter, terus juga terdapat keterangan tempat dan waktu, atau biasa kita sebut sebagai setting dari suatu cerita, ya. Dan yang selanjutnya yaitu complication, yang berisi tentang konflik. Jadi konflik dari cerita tersebut itu biasanya muncul di complication ini. Kemudian struktur selanjutnya yaitu resolution, di mana si permasalahan atau konflik yang terjadi sebelumnya itu teratasi gitu, telah teratasi. Kemudian reorientation ini merupakan the ending of the story atau closing statement dari sebuah story yang biasanya memuat moral story atau pesan moral dari cerita yang dinarasikan seperti itu. Kemudian the language features di sini unsur kebahasaan dari naratif teks yaitu ada specific participant, action verb, kemudian simple past tense, kemudian the use of conjunction. Nah, spesifik partisipan ini contohnya Malin Kundang dan Timun Mas. Karena kalau misalnya kita tahu bahwa salah satu contoh dari naratif teks itu adalah folktale atau cerita rakyat, di mana partisipan utamanya yaitu tokoh dari cerita tersebut. Kemudian action verb biasanya berupa verb 1, baik verbal maupun mental verb. Untuk verbal itu contohnya work, study, and walk. Terus untuk mental itu contohnya think, dream, and imagine. Kemudian naratif teks ini biasanya menggunakan simple past tense atau menceritakan sesuatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Seperti itu. Ini contohnya dari simple past tense. A mother baked a cake. Jadi ibu telah memanggang kue itu kemarin, jadi di masa lampau. Kemudian the use of conjunction, contohnya but, and, because, although, yet, since, kemudian unless, or, nor, while, and where, and masih banyak lagi macam-macam dari conjunction. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh dari naratif teks.
Di sini kita bakal tonton sama-sama contoh dari naratif teks. Wait a minute. Did you see the screen, guys? Yes, Miss. Oke. Yes, Miss. Oke, kita tonton terlebih dahulu ya. This is a story about Malin Kundang. He was a boy from a very poor family who lived with his mom. His father is a sailor, but he had already died. Malin was a smart boy, but a bit naughty. He always chased a chicken and hit it with a broom until one day he slipped off and hurt himself. The wound left a scar on his neck. When Malin grew up, he decided to go to city so one day he will become rich by the time he went back to the village. Malin's mother disagreed with his decision because he was the only one she had. But Malin had already made up his mind. His mother had no other choice but to let her only child go. Malin was traveling by sea, so he came along with one rich merchant. He was hoping to become one of his crew and learn from that merchant. Malin went to any place wherever the winds took him. Soon he will become a great successful man. Many years has passed since then. Malin has become a rich merchant because of his hard work and married the most beautiful girl in the world. And he had forgotten his mother as well as the village. On the other hand, Malin's mother was getting older. She missed her child so much that she had always wait for Malin's return at the harbor every day until one day there was a merchant who stopped by the village. She knew it was Malin the moment she saw him. What makes her so sure is because of the scar on his hand. But Malin denied her as his mother because Malin felt ashamed to his wife and the crew. Then he was gone. Malin's mother was really upset. Then she started to curse him. On his journey, Malin's ship began to shake, and soon it turned into a story. Until now. Okay, did you finish watching the video, guys? Okay. So that the story, the folk tale of Malin Kundang. Now we have the example of outline of narrative text. You can see and you can read by yourself. We can skip this part and we move to our activities today. Hari ini saya akan membagi kalian ke dalam dua kelompok untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan video yang telah kalian tonton tadi. Untuk pembagian kelompoknya, yang pertama yaitu Rizky dan Surga dan juga Winda untuk grup 1, kemudian grup kedua yaitu Dini dan Ratna. Kalian bisa berdiskusi mengenai 5 pertanyaan ini berdasarkan apa yang telah kalian tonton tadi. Ibu beri waktu, nanti Ibu tanya ya apakah sudah selesai berdiskusi atau belum. Nanti setelah itu kita bahas bersama-sama. Kalian boleh mulai diskusi di via chat WhatsApp, boleh seperti itu ya. Karena kalau di sini kan terlalu umum gitu. Boleh kalian berdiskusi via chat WA. Kalau ada yang sudah selesai boleh bilang ya kalau kalian sudah selesai menjawab 5 pertanyaan ini atau mendapatkan jawaban dari 5 pertanyaan ini.
Oke guys, apakah ada yang udah selesai untuk menjawab 5 pertanyaan ini? Kelompok 1, apakah mau mencoba menjawab pertanyaan nomor 1? Kita bahas bareng-bareng aja ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 nanti boleh rebutan misalnya mau jawab nomor 1 gitu. Ya, kita mulai aja dari nomor 1. Who is Malin Kundang? Siapa yang mau jawab? Dari kelompok 1, Winda, Surga, Rizky. May I, Miss? Oke, sure. Oke, setahu saya dari video tadi, Malin Kundang itu salah satu tokoh dari cerita naratif teks yang berjudul Malin Kundang. Begitu, Miss. Oke, great Winda, thank you. Ada yang mau menambahkan barangkali dari grup 2 atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Why did Malin leave his house? Kenapa nih Malin Kundang ini leave his house? Untuk apa? Ya, Rizky. Because he want to mengadu nasib. To become rich in the city. Yeah, to become rich. Okay, exactly. Thank you, Rizky. The next is number 3. What is the structure of the story? Tadi kita udah bahas sebelumnya structure dari naratif teks. Ada apa aja? Ada yang mau sebutin? Orientation, Miss. Ya, Dini. Orientation, complication, and then resolution, Koda. And once more. Okay, reorientation. Okay, thank you, Dini. It's good. Number 4, what is the moral value of the story? Jadi moral value. Pesan moral apa sih yang kita dapat dari naratif teks ini? Ada yang mau mencoba jawab? Saya, Miss. Oke, Surga, silakan. Mungkin salah satunya, don't be mean to your parents. Jangan durhaka kepada orang tua. Kemudian selalu ingat jasa kedua orang tua. Mungkin seperti itu, Miss. Oke, great. Thank you, Surga. Ya, jadi itu ya teman-teman, moral value dari cerita Malin Kundang itu kita tidak boleh melupakan jasa-jasa dari orang tua kita dan kita tidak boleh durhaka pada orang tua. Kemudian yang nomor terakhir nih, kenapa what made his mother believe that he was Malin Kundang, anaknya itu. Gimana bisa si ibunya itu mengenali? Ada yang mau jawab? May I, Miss? Oke, Winda, please. Oke, setahu saya sih tadi ada scar di Malin Kundang, jadi ibunya bisa mengenalinya. Oke, exactly. Thank you, Winda. Oke, kita sudah menjawab 5 pertanyaan ini ya. Ternyata naratif teks itu memuat banyak sekali informasi juga. Okay, we move to the conclusion. The conclusion is narrative text is the text that tells a story to entertain readers. The structure of narrative text consists of orientation, complication, I'm sorry for the typo, complication, and then resolution and reorientation. Kemudian, the language features of narrative text ini consist of specific participants, action verbs, both verbal and mental verb, kemudian menggunakan simple past tense dan menggunakan conjunction. Okay, maybe that's all from me today. Any question? Or no? No, Miss. Okay. No, Miss. That's Okay, enough. thank you. Yes, okay. Maybe kalau kalian ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WA ya nanti. Sekian dari saya pada hari ini. Thank you very much guys for your attendance today. Stay healthy and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Miss. See you, Miss. Thank you.